Assalamualaikum and a very good morning. My name is Dr. Siti Halimatul Sahab, ENT specialist from Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Thank you to all the participants for participating in our nursing update on tracheostomy 2021. The topic that I'm going to present today will be types of tracheostomy tube. Saya percaya everyone at least pernah ada one time encounter with patient with tracheostomy tube, so it is important for us to know apa jenis tracheostomy tube yang patient tu pakai. It can be temporary tube, it can be permanent tube. So this presentation memang untuk kita familiarize dengan types of tracheostomy yang you might encounter lah bila deal dengan patient dekat ward or even in ICU. So how well do you know about this tracheostomy tube? We can divide tracheostomy tube ni generally based on the number of lumens. Dia boleh ada single lumen, dia boleh ada double lumen. Ataupun dia ada cuff ke tak ada cuff. Kalau yang fenestrated ni dia a bit special sebab dia ada lubang dekat bahagian dalam tracheostomy tube ni. Untuk patient boleh vocalize, boleh bercakap dengan tracheostomy tube. In market dah tak banyak lagi yang pre-made fenestra, kalau ada pun ENT yang akan buat, dan it is not advisable untuk kita buat fenestrated ni sebab banyak case yang ada granulation tissue tumbuh dekat fenestra tu. Okay, yang another type of special tube ni ialah special length. Special length ni bila dia ada panjang dia tu boleh adjust. Kalau bahagian proximal tu kita guna adjustable length tube, ataupun dekat distal length tu dia panjang sikit. So only special kind of patient je yang will require this kind of tubes. And along my presentation ni I akan explain a little bit on this special length type of tracheostomy tube. Before we move on to what types of tracheostomy tube, it is important for us to know the anatomy of the tube. Okay, bukan orang saja ada anatomy, tracheostomy tube pun ada anatomy juga. So kita kena tahu. So anatomy of the tube ni, dia start off from the proximal part ni, dia start dengan flange dulu, bahagian atas, tempat yang kita tie dekat neck patient tu. Lepas tu yang panjang tu yang ada kat dalam trachea will be the shaft. Lepas tu at the end, the distal end ni dia ada cuff. Sama ada cuff ataupun non-cuff will depend on the tube. Okay, and this cuff kita boleh inflate melalui balloon yang ada externally. And the picture that I'm showing you now would be the double lumen tube, whereby kita ada the outer cannula and also inner cannula. Kalau single lumen, satu lumen sajalah, so dia ada one cannula sahaja. Okay, this tube, kalau kita tahu anatomy of the tube ni, dia boleh bantu kita untuk tahu what type of tube the patient is wearing. Kita start dengan the first type of tube. Okay, would be the single lumen tube. Single lumen tube ni kita boleh divide into uncuffed dengan cuff. Kita start off dengan uncuffed tube first. This single lumen uncuffed tube. Bila kita cakap pasal single lumen is a temporary tube. Bila cakap temporary, perlu kita kerap tukar. So, it will require 2 weekly change. And this type of tube, disebabkan dia tak ada self-cleansing mechanism, dia perlukan frequent suctioning. Kalau tidak, tube tu akan sumbat dengan secretion. Kita pakai this kind of tube in a non-ventilated patient, basically untuk expel all the sputum or secretion from the lungs, untuk tracheobronchotoileting. Okay, ini gambar pula. Inilah tube-nya, single lumen uncuffed tube. Dah macam buat review makeup pula ni. Okay, this is the single lumen tube, whereby this is the flange. Okay, you nampak dekat tube ni dia tak ada cuff. Okay. Next one will be the single lumen cuff tube. Okay, perbezaannya cuma dia ada cuff. Okay, this one. Nampak dekat hujung tu dia ada balloon. Dan externally pun dia ada balloon juga. Okay, untuk kita inflate kan. This single lumen, again, sebab di single lumen dia ialah temporary, memerlukan 2 weekly change dan frequent suctioning untuk prevent dia block.
kita guna untuk ventilated patient. Sebab bila cuff ni, bila kita inflate cuff ni, tak akan ada air leak. Kita also pakai untuk patient yang undergo surgery, GA surgery, and also patient yang ada severe aspiration. For example, those yang ada CVA, cerebral vascular accident, where they have silent aspiration, kita tak nak di-aspirate banyak-banyak. So, bila ada fluid ke apa leak, dia tak akan masuk dalam trachea sebab ada cuff yang menghalang secretion tu daripada masuk dalam trachea. The next type of tube would be your double lumen tube. Double lumen tube ni lah yang kita panggil dia as permanent tube. Double lumen dengan single lumen ni, dua-dua pun kita boleh bahagikan dia kepada cuff and also uncuff. This is the type of double lumen tube. Okay, this double lumen tube, sebab dia panggil double lumen sebab dia ada double. Okay, dia ada inner dengan outer cannula which are removable. Kita boleh remove. Okay, inner cannula and also outer cannula. So, double lumen tube ni permanent. Tak adalah maksud dia bila permanent tu tak perlu tukar langsung tube selama-lamanya. Dia masih perlu tukar tapi 6 monthly change. As compared to single lumen 2 weekly, this one lama sikit, 6 weekly change. This kind of tube is suitable for those yang in nursing home, siapa yang ada severe head injury ke motor vehicle accident who are bedridden, yang ada poor cough reflex, okay, memerlukan tube ni basically untuk tracheobronchial toileting. Disebabkan dia ialah uncuff, kita pakai dekat non-ventilated patient. The advantage of this double lumen is that dia ialah self-cleansing. Di mana catheter tu just keluarkan saja inner cannula, cuci dan replace balik with a clean one dekat dalam. So secretion tu akan kumpul dekat dalam inner cannula instead of the outer cannula. Kalau yang cuff tube on the other hand, dia double lumen sama juga. So dua-dua dia ada inner dengan outer cannula, cuma dia ada dekat sini cuff dengan dekat sini dia ada balloon untuk inflate. So di double lumen meaning dia permanent, require 6 monthly change, dan dia ialah self-cleansing sebabkan inner cannula tu akan kumpul all the secretion, catheter akan bersihkan. Dia kita guna yang cuff ni untuk ventilated patient. Sometimes patient yang discharge yang perlukan home ventilator. So this is the most suitable tube yang kita boleh gunakan. Ataupun patient yang ada aspiration dan juga perlukan ventilation at the same time. Okay. I do believe there are some hospital yang suka pakai term Shiley tube. Okay, Shiley tube tu basically is this. Okay, siapa yang pernah nampak Shiley tube, benda ni ialah this one. Dia ialah sebenarnya double lumen tube juga. Cuma digunakan nama brand. Dia panggil Shiley tube tu sebab brand dia. Okay, basically sama je. Dua-dua pun ada inner and outer cannula. Okay, yang boleh masukkan dan keluarkan. Yang the one that I showed you just now was Blue Line, Protex punya. Okay, tu brand. Basically sama je. Semuanya ialah double lumen. So, these pictures will show you how we change the inner cannula. Very easy. Kita just perlu stabilize dia punya tube. Kita cabut dia punya inner cannula out, cuci, after dah bersihkan, kering, kita boleh replace balik, masukkan baru kat dalam. Bila kita masukkan, kita make sure dia ada dengar bunyi klik. There's a clicking sound. Okay. Lepas tu dah lah kita boleh ikat macam biasa dekat neck. Lepas tu kita boleh letak dressing. Okay. Okay. Next one, this is the special type of tube, will be the adjustable flange tube. Adjustable flange tube ni, dia special sebab kita boleh adjust. Bila kita cakap boleh adjust tu, basically kita adjust dia punya flange. Yang special one is actually the flange. The flange is actually lagi panjang banding dengan the normal ones. Disebabkan dia ialah single lumen, dia ialah temporary, 2 weekly change. Kita reserve this for those patient yang ada short neck ataupun thick neck. Ataupun orang Melayu kata leher tebal lah. Okay, yang banyak fat tebal dekat sini, ataupun dia ada huge mass, for example thyroid mass, okay, the thyroid gland yang besar. So kita takutkan kalau kita pakai normal tube, dia akan tak masuk dalam trachea, dia akan masuk kat false tract. So kita akan perlukan slightly longer tube. Okay, kalau dia ialah single lumen, maksud dia kita perlukan suction. Kita guna in non-ventilated patient sebab dia uncuff, dia tak ada cuff dekat sini. And this adjustable flange juga ada yang cuff tube. Okay, kalau cuff tube
macam ni lah, sama je. Dia ada adjustable part dan dia ada cuff. This adjustable flange ni, dia ada this flange ni kita actually boleh adjust, boleh naikkan atas dan ke bawah. Dan kita tak advise lah nurse ke doktor lain untuk adjust this flange, sebab usually ENT yang akan decide masa surgery tu itself, sebab kita dah dapat gauge how deep we want to go inside the patient's neck. So kita yang akan adjust. Usually kita akan the human juga, kita anchor dekat berapa, dia ada marking dekat sini, just like our ETT tube, dia ada marking kat sini, so that nanti kita adjust lah flange tu anchored dekat berapa. So kalau boleh tolong jangan adjust sendiri, sebab saya takut nanti dia akan masuk kat false track ataupun it can even dislodge. Yeah. So kalau patient yang ada tracheostomy dekat ward ni, you will see ENT sometimes akan request for 2 weekly change ke, ataupun sometimes we might need to change the tube lagi awal kalau dia block ke, ataupun ada apa-apa masalah dengan tube tu lah. So kalau ENT MO akan datang untuk tukarkan tube tu, kalau boleh minta tolong, kita boleh tolong preparekan dulu barang-barang so that easier for the ENT MO to change the tube. Benda yang kita perlukan would be number 1, tracheodilator. Tracheodilator is important especially during the first trachea change, sebab sometimes we might lose the track. NG tube dengan suction tube, kita kena suction dulu tube tu sebelum kita tukar kepada tube yang baru. And NG tube ni kita boleh potong dan kita jadikan dia macam guide wire untuk railroad method untuk tukar tracheostomy tube. Dan gauze untuk kita buat keyhole dressing, lubricant gel so that easier for us to insert the tube in. Kita perlukan dressing set, ribbon tape untuk tie the tube to the neck, and also Flavin solution, especially during the first few days of tracheostomy tube. Ni yang I cakap tadi, bila kita gunakan NG tube tu untuk railroad method. So railroad tu kita gunakan untuk tukarkan tube yang lama, and then kita cabut dan kita masukkan tube yang baru, so that kita tak akan losekan track tu, ya. Before I move on to my last slide, in a nutshell, kita punya types of tracheostomy tube ni dia ada 2 je. Dia ada single lumen, dia ada double lumen. And each single dengan double lumen kita boleh pecah lagi 2. Jadi, cuff dengan non-cuff. That adjustable flange tu a special one. Sometimes susah tu nak jumpa sebab only special cases lah, macam I dah explain tadi. Yang you selalu jumpa 2 ni dia. Selalunya yang kat ward, single lumen. Sama ada cuff atau non-cuff. Kalau patient balik rumah, usually on double lumen, the second type, double lumen. Again, cuff dengan non-cuff. Tapi majoritinya memang pakai non-cuff lah, sebab kalau dekat rumah ataupun nursing home, dia tak perlukan ventilator. Okay? I guess this is my last slide before I wrap my presentation. Kita akan cakap a little bit on the surgery itself, how ENT perform tracheostomy surgery. Tracheostomy surgery ni we can do by 2 ways, under GA ataupun under local. We prefer to do it under GA in a controlled situation. Kalau patient datang memang dah stridorous ataupun failed intubation, then kita terpaksa buat under local, then we have to do lah, emergency kan. So how we do it is that we clean the neck, and then so drape. Neck should be in slightly extended position. Kita akan buat transverse incision dekat neck tu. Kita akan open layer by layer sampai kita jumpa dia punya thyroid isthmus. Bila kita dah jumpa thyroid isthmus tu, kita sama ada kita akan ligate ataupun kita akan retract sahaja, so that kita boleh expose the trachea underneath the thyroid. Bila kita dah nampak trachea dekat third fourth ring tu, kita akan buat incision and masukkan appropriate size tracheostomy tube. And then kita suture skin, ikat ribbon tie to the neck, and then apply what you call that keyhole dressing. Okay, so this is my last slide. I hope you enjoyed the presentation. Thank you and hope to see you guys again. Okay, thank you.